घर को जीवी ना जान ना घर को मुई जीवी ना आउ मते तमे जहाँ भी मारी दियो मते जहाँ भी करो मुई भूलटा करी मते जहाँ भी ग्रहण करो माँ बापा मते ये भाया कर बोली सी कही पार कथा सी अधिक धमक दौची जे मोर कहीं ना तुम मुई ताने जन्म करके मोर मूल्य नहीं किछि मुई गर्भधारी माँ ताकू गर्भ 10 मास रखी ताकू पाली पोषी बड़ करी जन्म करी मोर ताने मूल्य किस सेतिक भी मत झील कथा कहला नहीं अधिक तार ऊपर तार कथा नहीं करी मत भी सेटा ये करी से पिला कहूँ जे मत कहला से पिला जो फोन कला से मुझे फोन कला मुझे भलरे कथा देखिए मो झील संगे भलरे कथा ही सारा पर देखिए से पिला छुली नहीं गला मोबाइल मो झील हाथ देखिए कहला तोर घईता मदुआ तो घईता को आगे मारी तापर गुंडा सेटिंग करके तोते पर मारी तो पुआ को मारी तो पुआ जगी थी सबुदिने এই ভড়িয়া কথাবার্তা করছি মতে সেই পিলা আপনার জি এবে জুই হবো হ্যাঁ জুই হবো সেই ভড়িয়া কথা জুয়ের না কোনটা সেই পরা সুব্রত বাড়ি আপনার ঝিও না হচ্ছে পদ্মাবতী মাকু আপনার মা না আপন হলে মা আপনার বাসন্তী মাকু বাপাঙ্কর নাটা বাপাঙ্কর না রামচন্দ্র মাকু ঘরটা হচ্ছে লক্ষ্মীপুর এটা এই ঘটনাটা কেতে বর্ষ হলানি এই জানুয়ারি 26 রে জানুয়ারি 26 রে কলেজ যাଉଛି কইকি আই से कॉलेज जाउची मा कोइला कॉलेज जियो को कॉलेज रे पढुतला कॉलेज पिपलिया पढुतला पिपलिया केते पढुतला कोन प्लस 3 करतला प्लस 3 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पढुतला सेकंड फर्स्ट ईयर पढुतला अच्छा फर्स्ट ईयर ताले पो भी सेठी पढुतला पढु नाही से अच्छा से छकरे सैलून ते देगिरी से खेर को अच्छा खेर पत्र करछि तेणुकरी ना गोटे आपण हेले महाकुड सी हेले बारिक तेणुकरी आपण गोटे जाति फिलिंग आसीगला तेणुकरी आपण बंधु बांधव को डाकिगिरी आपण जाति प्रथा जहाँ अच्छे सिस्टम से कले नीति नियम कले केते गार लोक को डाकिथिले केते गारू 7 गारू नुको आसिले 7 गारू नुको आसिले देखिरी बुझा सुजा कले देखिरी 7 गा नुको बुझा सुजा करी की देखिए आमर भोजी भात कलु मोर डाकिली बंधु बांधव डाकिकी भोजी भात कली भोजी भात देली आउ जाति भाई मान को टका 5,500 देली जाति भाई माने धुकी गले अच्छा अच्छा आपनकर इच्छा अछि जे झियो जाईची माने सेठी रहू किंतु सेमने ना झियो जदी कहि थांता मते मां मोर भूल हे जाईची मु जहा भी करली भूल करी देली हेने आउ मते जहाले भी मते टिके चाहाउ कहिबार थिला से सेति भी करि पालानी ना से तार डर ही जइथो बोधे डर नाही से मते खाली फुटाई मार के कथा कहू अच्छा डरी नहीं से धमक देगिर कथा कहू मां को धमक देले ताले अच्छा अच्छा हां समस्त को धमक देला खुडी काका को धमक देला आउ आपनकर के आछंती आपन स्वामी आछंती मो स्वामी आछंती आउ आपनकर स्वामीकर भाई भाई आछंती कि आपन की अच्छा अच्छा आपनकर मतामत टिके दियंतु कोन आपनकर मतामत कोन आपण झियो को नहीं जीवे ना सेठी छाड़ी देबे राजी होने आपनकर इच्छा अछि जाईची माने सेठी रहू सेठी ना आउ किछि झमला करबा पे आपण स्टेप नै चंती ना आकु किछि नै किंतु झियो सेठी जाईची माने रहिबो मोरला के दिला जहां भी हला तार रहिला ताले उभयर मीमांसा हो पार ना से मैंने चाहूँ आम झील को रखू नहीं रखू बर्तमान रखू कौन रखा रखा तो डिसाइड हो गला गोटे प्रकार किंतु झील ठीक से रहा दरकार पर फेज जदि असुविधा हुए ताले प्रॉब्लम हम आप झीर काका हे आप नाटा बड़ बापा हे कौन आपन कौन हे आसन टे कहतु आपनकर कौन इच्छा आपण कौन कहवाक चाहते झील बाबद झील बाबद आप ने झील को फेरबे आसी माने सी आपण बाट बड़ भाईटा गोटे कांदुची सान भाईटा ठाणे सान भाईटा कहीदेला से फोन करते झील जई कहीदेला बेले से जुई जी कहला तू मरिकी ना उठिकी कथा कहूँ से 5 लाख टंका सारी मो घर को गले मुई फेरईकिना नेबी भाईटा मरि गेलन ना काका भाईटा ये से झीर भाई झीर काका काका अच्छा अच्छा से माने वर्ष हलानी चली पारना अच्छा अच्छा ठीक से सेटा को कहला मरी मरी मरुथुलुटा उठिकी कथा कहूँ माने से जेमितिका कथाटा कहिची
ହଉ ହୁଏତ ସେ ରାଗ ମୁଟରେ କହିଛି ନା ଏମିତି ସେ ରାଗରେ କହିଛି। ରାଗରେ କହିଛି। ହଁ ପୁଅ ଘର ଆଉ କ'ଣ ଧମକ ଫମକ ଦେଇଛନ୍ତି କି ନା ଆଉ କିଛି ଦେଇନା। ନା ପିଲା ଧମକ ଦେଇଛି କି? ନା ସେଇଠି ବା କହିଲା ମୋ ସ୍ୱାମୀ କି ତୁ ମରୁଥିଲୁ ଉଠିକିନା କଥା କହୁଛୁ ବୋଲି। ସେ ତାହେଲେ କେତେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସାରିଛି ଯେ ସେ ମତେ ହିସାବ ଦେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଦେବି, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଫେରସ୍ତ କରିବି। ମୋ ଛୁଆ ଏଇଟା ଛୋଟ ଛୁଆଟା, ଆପଣଙ୍କ ଇଏ ଛୁଆ ସିଏ ବିକ୍ରି ହବ, ମୁଁ ବିକ୍ରି ହେବି, କିଲୋ ବିକ୍ରି କରିବି, ହେଲେ ବି ତା ପଇସା ବାବୁ ତୋ ନାଁ କ'ଣ? ହେ ପପୁନ ମହାକୁଡ଼। ବାପା ମା କେତେ କ୍ଲାସ୍ ପଢ଼ୁଛ? ଆଜି କ୍ଲାସ୍ ଗଲନି ପଳେଇ ଆସିଲ ଥାନାକେ? ଭଣିକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଲି କହ ଯେ ଭଣି ମତେ ଚାହିଁଲା ନାହିଁ କହ ଭଣିକି ଦେଖତେ ଆସିଲ? ଭଣେଇ ତ ପଳେଇ ଗଲେ, ତୁମକୁ ପଚାରିଲେନି କିଛି ନାହିଁ, ପଳେଇ ଗଲେ। ଆଜି ଦେଖତେ ଆସିଛ ଯାହା ହେଲେ ବି ଖୁସିର କଥା। କେତେ କ୍ଲାସ୍ ପଢ଼ୁଛ? କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛ? ବାରିଙ୍ଗା ବକ୍ସି ବାରିଙ୍ଗା କାଠବାରି। ଆପଣ କ'ଣ ଏବେ ଝିଅର? ବଡ଼ ବାପା। ବଡ଼ ବାପା। ଆପଣଙ୍କର ମତ କ'ଣ? ହଁ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ ଟିକେ, ସିଷ୍ଟମଟା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ। ଝିଅ ବୁଝିପାରିଲେନି, ପାଠ ପଢ଼େଇଲେ, ଏତେ ଜ୍ଞାନୀ କଲେ, ହେଲେ ବି ସିଷ୍ଟମଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ। ହଁ ବାହାଘର ଖାଇ ପିଇକିରି ଯାଇଛୁ, ବାହାଘର ଠିକ୍ ହେଇଯାଇଛି। ହଁ ବାହାଘର ଠିକ ହେଇଯାଇତା, ଖାଲି ନିର୍ବନ୍ଧ କାଲିକି ନିର୍ବନ୍ଧ ନା ଆଜି ହଉଛି ସେ ଫେରାର। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି? ଖାଇ ପିଇକିରି ପିନ୍ଧିବା ଉଡ଼ିବା ଦେଇଛନ୍ତି, ଖାସି ମାଂସ ଖାଇଛୁ, ସବୁ ଖାଇଛୁ। ସେ ବି ଖୁସିରେ ବଟେଇଛି ଆମକୁ। ସେ ବି ବହୁତ ପଇସା ପତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ କରି 40-50 ହଜାର ଟଙ୍କା 18 ଜଣ ଯାଇଥିଲୁ 18 ଜଣ ଯାଇଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା 18 ଜଣ ଯାଇକିରି ଆଜ୍ଞା ତାର ଖାଇ ପିଇକି ଆଇଲୁ। ଆଇଲା ବେଳେ ନିର୍ବନ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ ନା ମିଠା ପୂଜା ଦୁନିଆ ଝାମଲା କରିକିରି ଶିକାର ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ସେ ବି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ମାନେ କ୍ଷତି କରେଇଲେ ବହୁତ। ତାହେଲେ ବହୁତ କ୍ଷତି କରେଇଲା। ସେ ଯଦି ଆଗରୁ ଆଜ୍ଞା ନେଇଯାଇଥାନ୍ତା ଆମେ ନ ଯିବା ପରେ। ହଁ ନାଇଁ, ସିଏ କହିଥାନ୍ତା ଡାଇରେକ୍ଟ ଯେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ପିଲାକୁ ଭଲ ପାଉଛି ଆଉ ମୁଁ ସେଠି ବାହା ହେବିନି କହିଲେ। ସେଇଟା ଗୋଟେ କହିଥିଲେ ସୁନ୍ଦର ବି ହେଇଥାନ୍ତା। କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ ସେ ପରଫାଜି କଥା ଅଛି। ପିଲା ବି କହିଥିଲା, ଆଉ ଆଗରୁ ଯଦି ପିଲା କହିଲେ ଯୋଉ ପିଲା ନେଇଗଲା ସେ ପିଲା କହିଥିଲା ନାଇଁ ବାହାଘରରେ ମୋର ଇଏ କରିକି ଦେବି ନାହିଁ, ମୁଇଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ମୁଇଁ ତା ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ବି ବାହାଘର କରିକି ଦେବି ନାହିଁ, ତାକୁ ନେଇକିରି ଯିବି। ସେତିକି ବି କହିପାରିବି। ଆପଣ ସେଇ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ରହୁଛନ୍ତି ନା? ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ବଂଶଧାରୀ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଗୌଡ଼ ଗାରେ ଯାଇଛୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ଆମର ବଡ଼ ଭାଇ, ଇଏ ଆମର ସବୁଠୁ ବଡ଼। ଆପଣ ସାର୍ ବଡ଼ ଭାଇ? ପଦମପୁର କଥା କହିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ମତ କ'ଣ ଅଛି ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଝିଅ ବାବଦ? ଝିଅର ସେ ତ ରାଜି ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ରେକର୍ଡ଼ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଡିସାଇଡ୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇଫ୍ ସାରା ଝିଅର ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ଼ ରହିଯିବ। ଆପଣ ସେଠି ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛନ୍ତି? ଗଲା ମାନେ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ଆଉ ଫେରସ୍ତ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ରାଜି ଅଛି ତାହେଲେ? ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ତାର ବାପ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଝିଅର ବାପ? ନାଁଟା ସାର୍ କ'ଣ? ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାକୁଡ଼। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାକୁଡ଼। ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁ? ବାସନ୍ତୀ ମହାକୁଡ଼। ଝିଅର ନାଁ କ'ଣ? ପଦ୍ମାବତୀ ମହାକୁଡ଼। ପଦ୍ମା ମହାକୁଡ଼। ଝିଅକୁ ପାଠ ସାଠ ପଢ଼େଇଲେ? ପାଠ ପଢ଼ିଛି ଆଜ୍ଞା। କେତେଟା ଝିଅ ଆଜ୍ଞା? କେତେଟା ପୁଅ? ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟେ ଝିଅ ବଡ଼ ନା ପୁଅ ବଡ଼? ପୁଅ ବଡ଼ ଆଜ୍ଞା। ପିଲାକୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରାଇଲେନି ନା କରିଲେ? ନାଇଁ କରି ପିଲା ଘରେ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ସାଥେ ନା କ'ଣ? ପିଲା ଜାଣିଛି ନା ନାଇଁ? ଜାଣିଛି। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ? ଆପଣ ଝିଅ ପଳେଇ ଆସିଛି ମାନେ ଆପଣ ଆଉ ଝିଅକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେନି, ଘରକୁ ନେବେନି? ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ଯେମିତି ରହୁଛି ସିଏ ବାସ୍ ବାସ୍ ବାସ୍। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମତ ହେଲା ସେଇଆ, କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେମିତି କ୍ଷତି ହେଉନାହିଁ ଝିଅ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯାହା ଯେଉଁଠି ଯାଇଛି ଆପଣ ଶାନ୍ତିରେ ରହୁ ଝିଅ, ଏହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ବଢ଼ିଆ, ଧନ୍ୟବାଦ।